Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja jemaah majlis taklim, tur sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng beten kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk kaki rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangkin ben muga-muga saterusah beten kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala turjukan kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga badan kaula nyampiaki minal aidin wal faizin karena sampai saat makin ki tetap dalam suasana Idul Fitri nyuuna aki lahir sarang batin. Muga-muga sadayana sami-sami kenging pangapuraan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam perpangkian sebelumnya, Batan Kaula sempat membahas tentang bedena, panponapan si beda iya be, iantarana Kak Dinto mengenai pernafasan. Batan Kaula sarang para panjenengan sateja, parengi kesempatan, dalam odi, artinya dalam saari sama lemah Kak Dinto. Penapanya mana? Dalam saari samalam Kak Dinto bernafas sabanyakna Pak Ibu teloratos dupolo kale. Dalam sajema Kak Dinto bernafas 100 belung polo kale. Jadi saabite 24 jam saari samalam. Beten kau sarang para pancenan saja iparengi bernafas sa banyak nah Pak Ibu teloratos dupolo kali dalam keadaan normal. Jadi Kak Dinto sadayana tetap akan dimintai pertanggungjawaban sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kira saben boten kaula sareng para pancenan sadaya nyerkunya beh Kak Dinto mintai pertanggungjawaban. Tanya aki, Kak Amma banyak lalakon fokus kalako. Torjugan pon apa banyak juga lalakon coba kalako nalika nabatan kaula sareng para pancenan sateja nyerku nyabe maka luar nyabe Kak Dinto satejana akan dimintai pertanggungjawaban sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun batan kaula badhe nersaki dari perpanggian sebelumnya. Iki Kak Dinto mengenai nalikana abe batan kaula sareng para panjenengan sateja menyeru, ngajak dek ka orang lain, baik Kak Dinto aropa kitaretan, keluarga, anak, bini, tur sama jemah, tatang ke kanca tur sama jemah, ngajak ka angkuy ngalakoni kefokusan. Kak Dinto, pona pakengeng, ngajak ke kefokusan na Kak Dinto. Kotu abe leres-leres ngalakoni, sesuai kalaban, panponapan si ajak ke ki abe. Kak Dinto, beda setong riwayat haki sarang sahabat Anas bin Malik. Kak Dinto matur dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, ala na'muru bil ma'rufi hatta na'mala bihi kullah." Ya Rasul, pona pakenging dak ka abdina ya Rasul. Ngajak ka angkuy ngalakoni kabagusan. Tapi abdina tak bisa ngalakoni kabagusan sepada banyak nah kalaban ia cegaki abdina dak ka orang lain. Jangkolang ngah cek saking ngalacu ibi to ngaki dan kaula ngajak dak ka panjenengan ngalakoni angkep cek saking 100 kafokusan misalnya sare sama. Pon apa gengeng ngajak 100 kafokusan sementara ten kaula tibi si elakoni cuma 50 kafokusan 75 kafokusan. Pon apa gengeng katiga Dinto. Kak Dinto
Jawab sareng Rasulullah, cek lakar kak dinto kenging. Wa alla nanha anil munkar hatta najtanibahu kullahu. Ben pek kenging ya Rasul. Dan kau le ngajak dek ka level dek ka tantaretan, dek ka ketatangke, dek ka keluarga, dek ka anak bini tur sama cemah ka angkui ating keleki perkara-perkara seta ikaridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan kau le tibi tak bisa ating keleki satejana. Kenapa kak dinto kenging ya Rasul? Kai dalam hal kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki. Qala bal muru bil ma'rufi. Iya tak apa-apa. Parenta aki ka angku ngalakoni kafokusan. Ajak orang-orang lain ka angku ngalakoni kafokusan. Ajak orang lain ka angku ngalakoni ibadah. Sabanyak-banyak nah. Sanajan bak na tibir ya. Tak pada bense. Iya cek kaki. Pun apa tak termasuk bertentangan kalaban ayat Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kak dinto beda ayat. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kenapa tak bertentangan kalaban ayat kak dinto? Rasulullah marenta aki berarti iki tak bertentangan. Cek saking bertentangan kalaban parentana kalaban cebuna Allah kak dinto tantona tae paring ngakijukeun sareng Rasulullah. Kak dinto ayat kak dinto kita cuna dek orang se perak lebur nyoro dek kafokusan tapi abeuna tibi tak ngalakoni. Kak dinto para sahabat katanya ngajak dek kafokusan saking jumlah kefokusan nasi elakoni tibi tak pada bense ia cekeki dek ka orang lain. Kak dinto bal muru bil ma'rufi nyuruh wa bakna kafi ka angku ngalakoni kefokusan wa illam taf'alu bihi kullahu sanajan bakna dia tak bisa ngalakoni kefokusan si ia cekeki tibi. Polana pun apa mak pasa kak dinto polana eman kak di man tempat tak nengi matura tak nengi Kak dinto bahkan ijamana Rasulullah tibi nengi tanah suci Mekah atau nengi Madinah. Beda tantona orang-orang se lebur san rasanan pada ban rasanana orang-orang Madura. Katipun apa rasanana? Mak ngajak ibadah, mak ngajak puasa sawal cabana tibi tak puasa sawal liko. Mak ngajak asolat duha cabana tibi tak asolat duha. Mak ngajak wani kak ponapa terus sama cemah. Sehingga nak kak dinto, ampuna perak teti le campulian dari orang lain. Ya ada apa amat perak ngajak orang maloloh mata abak natibi mata pak kuasa kak dinto. Padahal aja kena kak dinto aropaki aja kan si bagus. Ngereng sampurna aki sholat duha banyak pada pak 12 rakaat alias 6 salam. Tapi abak natibi guna ngalak telo salam. Abak natibi ngalak pak salam. Kak dinto kengeng elakoni. Karena kak dinto ki tetap aropaki perkara-perkara se cek saking beni perak caca malolo ngajak dek orang lain ke angkui ibadah abak nanti be ibadah sana jen tak pada ben aja kena ngerti ki paham ki kita tiga dinto sehingga tetap di dalam berdakwah tetap ngereng ajak orang ke angkui amar ma'ruf nahi mungkar ngalakoni kefokusan ben ajauhi kamungkaran ngalakoni perkara-perkara sekarito isareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ben kaangkui ajauhi perkara-perkara se tak ikarito isareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Wanhau anil mungkar ben ajak orang-orang kaangkui ajauhi kamungkaran. Wa illam tajtanibu kullahu sanajan baknar ya tak bisa atina kamungkaran sesakabianna. Bakun iki cek nyamana orang nyamana manusia. Bakun cek saking tak kira lajuni sampurna dalam atinggal lagi kamungkaran. Bakun bodoh fai lalakon dosa se ekalako. Baik kak dinto se eka pangrasa atau benar tak eka pangrasa. Baik kak dinto se esa ngaja atau benar se tak esa ngaja. Bakun bodoh fai. Muni bitongai dalam sehari penting kak dinto. Ampun. Tak kening penting bahkan deng sakadeng ampu abanyaan lalakon tusana cek deng sakadeng tak kapang rasa kak dinto yuk tojuk torjatoran barung sek caca pon apa coba na Roma Barat coba na Roma Timur terus ngalle ka barung setongan na sek caca inci aiba
Romadaja aiba romalau kak dinto kacareta. Tak apa ngerasa cek kak dinto dadi ghaibah. Tak apa ngerasa cek kak dinto bisa ada dengan gitu sadek kak abak nah. Bahkan dari saking raja na tusana ghaibah kak dinto bada riwayat se ada buaki cek tusana ngalakoni ghaibah sakalian pada baiban tusana ngalakoni zina 30 kali. Dadi banget raja. Oh iya mun jara-jara zina wae, bahas ajan kak dinto. Sajen pona apanya mana? Kak dinto perbandingan. Iki beni pas polana itu tuwi. Hal sapani kak pas isoro ngalakoni sapani kak. Padana orang nukula orang itokul sakalian. Pada baiban itokul 10 kali. Tina nukula sakalian bae misalnya. Jadi ibaratnya iki pakun tetap sami-sami ngalakoni dosa. Ben dari raja na tusana ghaibah ketika dinto sampai dibandingkan sareng pun apanya mana sareng dosana ngalakoni zina 30 kali. Beni pas pun apanya mana beni pas nandeeki Kak Dinto sebagai pembolehan dek kah ngalakoni zina punten tetap wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Cek sampai mak semai dek ka zina. Innahu kana fahisyatan karena sampuna Kak Dinto fahisyatan arafaki kekejian, kemungkaran. Wa sa'a sabila ban arafaki paling coba nah jalan. Kadang sakadang orang pakun cek saking delum ngalakoni dosa Kak Dinto pakun bede-bede panarena. Bede-bede panarena. Tak nampek kok Kak Dinto. Tani, tegeng, ustad bahkan kiai cak ojaan pakun. Andi si hanya mah dosa karena Kak Dinto sobung jaminan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sobung jaminan si bede jaminan cuma dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal fa'ilul mungkari maka sakoduna deka orang-orang sing ngalakoni kacobaan ki badaa annahyu anil mungkar sakoduna andi saking andi kesempatan nyegah abekna dari ngalakoni kamungkaran. Artinya orang sing ngalakoni kamungkaran ki tetap upayakan kemungkaran kacobaan sing lakoni iki paling sakone enak eta geni boleh cek sampai kose ini berkelanjutan cek sampai kose berlebih-lebihan. Karena apa? Karena kalau bentuk cuan sopaja la yajtami'u ismani sopaja tak sampai akumpul dua macam dosa. Jadi engki cak ojaan mun pas ala gua dosa engki tingkel pun sekalian bae kok cek saking Kak Dinto beni pas anjuran oh iya tina oleh mun ala gua dosa sekalian punten tetep masalah olehna tetep tak oleh. Saking cek saking tembeng ngalakoni dosa dua kali tembeng ngalakoni dosa telu kali balik cukup bagi ngalakoni dosa sakalian. Ketika dinto saya maksud benih pas lajuni iyo lagi oh ya tina mun cara-cara sakalian bagi kapir dia ampun ketika dinto. Jadi benih ketika dinto pemahamannya. Kama yuqalu ketika dia banyak ulama-ulama ada buagi khudhu aqwalal alimis su'i ngala abe nagapi dek ka cacanah dek ka debuna ulama si coba isoro kalah cacana yan karena apa karena ki tergolong ulama tergolong orang si alim saking bebetek ke coba tapi wala tak khudu fi'lahu tapi cek tiru lalakonna engki orang ulama suka dinto mun isoro aja engki ampun sepa ampun aja sesuai kalaban hukum saking ampun apas abek natibi tak ajalin lagi dek kah panpona panse kau nengi panpona panse koca aki li anna qaulahu minal haqqi karena sangkuna na ulama sujariah minal haqqi dari kebenaran bisa langsung ya kak dinto minal haqqi dari zat se bersifat al haq yang kak dinto Allah Subhanahu wa taala
wa fi'lahu minasyaiton ban lalakonna engki dari setan. Sanajan jajana fokus, sanajan jajana bener, tapi lalakonna dari setan. Sehingga naga dinto pas dina toro jajana. Mun beda bebelean fokus teka sapa apoi malai toro bebeleenna. Mun orang ngase malai lalakonna coba engki cek toro lalakonna. Toro debuna. Karena ketika dinto jangkolang-jangkolang ampun sami-sami ikau ningi. Telur kak dinto barang berharga. Saking keluar dari pon apa? Nah, kak dinto ketika dinto ampun. Teka keluar dari barang yang seika baci saking mun lakar telur. Jumbo pokok si penting andik na aja mati ibi mana maksudnya. Mun pas pokok nangali aja mati telur dapat kala iki. Tak saya juga kayak itu. Jadi saya penting pokok di aja mati ibi. Jadi ketika dinto juga. Dadabun atau benar cak dari ulama masuk kak dinto kenging kala mun lakar arofaki babalaan saya bener sesuai tak bertentangan kalaban ayat Al-Qur'an dawuhna Allah Subhanahu wa taala tak bertentangan kalaban hadis dawuh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong dadabun bada salah setong riwayat riwayat daki sareng sahabat insyaallah kak dinto sahabat Qatadah katipun apa debuna man u'tiya malan au jamalan sapa-sapa orang se parengi harta au jamalan atabena parengi kafokusan parengi kelebihan dari orang lain dalam urusan kafokusan baik kak dinto kafokusan akhlak ke kafokusan ropana kagentengan nah karatinan nah tor sama cemah au siyaban paringi kelebihan arupa kalam visi fokus pakaian yang baik au ilman atabana paringi kelebihan arupa ilmu thumma lam yatawadda tapi pas tak tawadu dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala kana alaihi wabalan maka pakai ning alam akhirat kak dinto bekal katebenan wabalan syiddah wabalan kak dinto cek saking syiddah kasangedan kasangedan siksaan wadayyikin ban kasempedan pakai nang hari kiamat bakal oleh belai pakai nang hari kiamat se aropa sangat deh rasa sempet bila dapat deka hari kiamat. Jadi kak dinto andi ilmu ngiring amal laki ilmu na saking tetap kudu tawadu atas ilmu seka andi. Polana apa? Polana deng sakadang orang bila andi ilmu cek ko sini ilmu-ilmu apa termasuk orang-orang seandi ilmu agama. Deng sakadang kak dinto bila tak asareng kalaban kata wadu anna ilmu na kak dinto hanya akan dibuat untuk bersombong-sombong ajak cejaan nyari katunyaan bersama cemah bahkan ilmu na kak dinto bisa-bisa hanya akan dipergunakan untuk apa ikabai urusan bisnis bersama cemah yang kikeng yang penting jangan dijadikan tujuan utama. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, cek patetia ki urusan dunia kak dintoh akbar hammina sebagai cita-cita yang paling besar dari batan kaula turjukan sateja nah satejana umat Islam. Cek patetia ki cita-cita tertinggi jangan sampai SCE kalaban katunyaan. Nyari ilmu ngiring pabanyak saking engki cek padeti urusan dunia sebagai tujuan utama. Benih tak kenging padeti tujuan, kenging padeti tujuan saking jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Kacejaan urusan dunia. Jadi kak dinto, kata waduan kak dinto banget parlo. Orang iparingi ilmu kapinteran, kudu tawadu. Orang iparingi harta tawadu. Cek sampai kalaban banyak na hartana pas nyebab bagi au badeti orang sombong. Dalam
Au jamalan dalam kabagusan na abekna pola na abekna apang rasa si paling ganteng sa kampung, paling ganteng sa desa, tak ada orang si nandingi. Apang rasa teti orang si paling ratin sa kampung, apang rasa orang si paling ratin sa desa terus sama jemah. Kak Dinto pas menyombongkan diri. Padahal tak apang rasa. Tak apang rasa je karatinan Kak Dinto, kagentengan Kak Dinto aropa aki paparing dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sejukan bekal diminta pertanggungjawaban dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Saterusipun beda hikayat Kak Dinto boleh, beda carita boleh Kak Dinto, si carita aki cek saungkuna beda setong orang qala li Abil Qasim Al Hakim. Kak Dinto matur dek ka Imam Abul Qasim Al Hakim, saya ulama arupaki ulama ahli hikmah. Katipun apa matur orang sing kasebut? Ma balu ulama uzamanina. Ulama na orang zaman samangken jaipun orang sing matur Kak Dinto. La yatta'idun nasa bima wa'idhihim. Idalem aparing mau'idah dek ka manusia. Paring idalem aparing bebulangan dek ka umat. Kak Dinto tak aparing bebulangan kama kana yatta'idus salaf. Tiga dia bebulangan nah, beburukan nah ulama-ulama salaf, ulama-ulama konah. Ulama samangken beda ban ulama konah jaipun saya orang saya matur deka Imam Abul Qasim Al Hakim Kak Dinto. Pas orang si Kak Dinto nerusaki boleh. Inna ulama as-salafih karena saungkuna ulama-ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu kanu aiqadhan. Kak Dinto dalam keadaan ngiding, dalam keadaan abungo wa kanan nasu niyaman. Ben orang-orang dalam keadaan tedung cak saking perbandingan Kak Dinto. Ulama-ulama lamba dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di dalam mempertahankan hukum-hukum Islam sesuai syariah. Seampun etan tuaki sareng Allah Subhanahu wa taala, terjukan etan tuaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan nah Kak Dinto tiga dia orang se ngiding, orang se abungo, aburuk deka orang se tedung, orang-orang se asaren. Artinya katipun apa? Engki ki beda kempangna. Orang ibalai ken ngiding kabebelaanna kempang ka angkui toro ocak. Beda ben zaman-zaman samangken caipun se orang se matur Kak Dinto. Maka bila ampun sa Kak Dinto fayunabbihul aiqadhu an niyamah. Maka orang se ngiding Kak Dinto, orang se abungo Kak Dinto bisa paring ngeden ka orang se asaren. Tapi sabaliknya jaipun sering Kak Dinto kian wa ulama uzamanina niyamun. Tapi ulama-ulama zaman samangken niyamun. Pada bayi paritongan ban orang se asaren. Wan nasu mautaban orang-orang umat secara umum Kak Dinto yang kepadana orang se ampun mate. Pakaifa yuhyin niyamu al mauta. Kok bisa orang tedung ajagai orang mate. Jadi Kak Dinto mungkin hanya di satu wilayah tertentu beda permasalahan, beda kasus cak saking ulama-ulama nah pas tidak bergerak ketika melihat kemungkaran, tak bisa bergerak ketika melihat cemacem hal-hal se tak ikaridoi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pas epon dingakiban orang setedung. Beda ban ulama ki lambe epon saya orang panika. Padahal panika sing ngocak samangken niku ampun lambe meni birtonga samangken. Pas samangken se tepakna samangken panika pas katipun apa boleh. Tantona me kajan sajan sebagian-sebagian me pola sajan asaraan. Wallahu a'lam moga-moga malah sedia sih lebih bagus. Sehingga umat tetap bisa diarahkan ila tariqil haqqi
dekkah jalan kebenaran sekareti Allah Subhanahu wa taala wa ila thoriqim mustaqim ban dekkah jalan-jalan seloros loros nuju dekkah karidaan ipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya insyaallah ki tetap loros sanajan keun ka dimma kelarah. Loros sanajan keun ka dimma mampuna, loros keun ka dimma bisana ulama-ulama sibeudeuk ka dintoh mendampingi umat kaangkuy tetap senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto jika dia banyak ide buaki ipan saponapan kitab Allah Subhanahu wa taala di antarana badese maktubun fit Taurah. Saya tertulis di dalam kitab Taurat katipun apa? Senai dalam kitab Taurat saya membicarakan masalah kak dinto. Man yazra'ul khairah yahsudus salamah. Sapa-sapa orang se namen kabagusan yahsudus salamah maka bakal molong dekah kasalamatan. Jadi orang se ngalakoni kabagusan banyak alaku kabagusan banyak apa yang manfaat deka orang lain banyak apa yang apa yang paling ngeden kak dinto se tantona paling ngeden si bagus deka orang lain pada hasilnya kak dinto yahsudus salamah maka akan menuai akan memanen apa regi bahasan pergi na kak dinto assalamah kasalamatan. Saterusnya wa fil Injil dalam kitab Injil man yazra' syarrah sapa-sapa orang se naman kacubaan maka yahsudun nadamah maka pada akhirnya akan yahsudun nadamah akan mulong bekal mulong an nadamah kakastaan menaman kacubaan se bolong engki kak dinto kakastaan. Jalak contoh kempang abai lebur lanyala ka orang lebur ngala ahak na orang lebur ngani aja dek ka orang lain kira-kira akibatnya kak dinto bekal ngalami kakastaan. Kastaan apa bisa kastaan itunya bisa kastaan alam kubur paling-paling ngapas kastaan alam akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan itu juga pas tegesaki dalam Al-Qur'an kalaban setong ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim man ya'mal su'an yujza bih. Siapa orang se ngalakoni kacubaan yujza bihi maka bekal iblis kalaban kacubaan najariyah tantona kalaban kacubaan sepada karena sobung amal kafokusan sakini-kini na kafokusan pakun iblis kalaban kafokusan sakini-kini na kacubaan juga pakun bekal iblis kalaban kacubaan kacabana ampon nyoon sapora atau sapora sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Detifatan kaula sareng para panjenengan sateja dalam menjalani hidup odik tor kaudian diupayakan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Tinggal tak usah kosenyak banyak, kan sakonik nah kak dinto tetap akan berbuah manfaat, akan berbuah kebaikan. Deka fatan kaula torsukan para panjenengan sateja. Mungkin cukup sakonik bisa uspamator, malar muka si sakonik kak dinto. Tetia manfaat seraja, mungkin fatan kaula torsukan para panjenengan sateja. Kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.